Agoy, agoy. Agoy. Ang dumalani ron ang Chinese. Uy, Chinese. Uy, Chinese. Ikaw daw dumala. Gilaras niya, uy. Ay, dili na video. Ay, video ko nimo ko. Ay, ako video ko. Uy. Ay, di pa out. Di pa out. Kita ka dito. Ako siya na mo. Dilin. Sige, sige, te. Sige, te, sige, te. Nadul ka. Dili, ang exact. Video, picture. Video. Dalaga! Pagka mga dalaga. Yes po. Natutulala. Siya kita tanong dia. Tell me what is this sweet sensation? It's a miracle. What's happening? Aling Maze Karindria. Sarap na hindi mo na babalikan. Ha? Kita ka apin dun. Bye-bye. Bye-bye. Ulit na sila. Bye-bye. 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 Torn ha, ang torn. Hi. Dili Ay, kuan! Kaning! Ibilin nga lang siguro ng popcorn ni mo, Dre, no? Day, way mo ilo ka na mo popcorn, Dre, day. Ibilin na naka-Freddy. Pwede pa yan. Pwede pa? Isa! Yes! Mga ito namin surigaw. Ay, matay nilabot. Suri, gaw. Picture mo dyan. Alan pala na kung lamig ka pinwarin. Burian gede. Gabi, gibrekingan, bay. Lain na. Lain na. Lami iya. Lami iya. Lami iya, lami. Hindi natin puyat ningo mo si nasudlan mo kong planta dari kan? Sudlan planta. Puyat ang mga ipangkumpra. Nagkaw niya nagkaw na. Hi, so lamig kayo mong sudandria kay Kinilaw, Sinabaw, Pinirito, and all the other things in the world. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye! I'm babysitting this very cute and kitty baby. Kasi yung mother niya and father niya is kumakain, and I'm not going to take my breakfast yet, not until I took a bath. So, kaluwi. Hello. Ay, mo din ang Ay mo ang ilaw ya. Yeah. Ang puti. Na. Pag kanang pink hilo ka na. Dito mo dia. Ano? Kapilo si Tana. Wala, nanguha lagi kayo. Wala, lakas ako dre. Suko lagi mga chimila no. Namo kaya tanong balik na. Mo din sila. Strawberry! So, we are now going to... Thank you sa cookies! Yes, thank you sa cookies, Ate Queen. Naano mi pang snack after duty. What a tiring day. So yummy. Cookies. A day in the life. Day in my life as a Afternoon na. construction volunteer here at Pundagitan Construction Site. It's 5 p.m. minutes past 5 p.m. and we are Bye! and we are eating this Goldilocks chocolate chip cookies given by Ate Quincy. Ate Quincy, thank you so much for sponsoring our after post volunteering snack. That's it. And enjoy. Bye! Thank you. Hi! Ulit kami. Mga dati. Kamera 5. Girls over one boy. Or ayaw dyan may ayaw dyan may bigla Indot kayo ang view. O so magpa-atras ko baklay ani ron. Indot no. Dali na mo! Yeah, dito lang sa Pundagitan. Yeah. Asa pati yung down. Lahi na lagi to yung building. Bunda yun. Hello. This is a day in the life here at Raquel's Banghouse. Samawa. Last night edition with our mother branch. Mother. Yan yung mother namin. sleeping, baby. Bye. Yan si Joby Par. Yes, yan si Joby Par. Siya ang aking magiging ano ngayon? Side bedside. This is Inday. She's sleeping. And this is Ate Myra. Ate Myra playing True Friends karaoke version. We're going to sleep na. Bye. Bye-bye. Bye! Ang pin. Lutuin sa kipingan. Ay, magambing ko. Hinay, Ashley, ha?
Oy, abingin mate. Supreme Government ng Dr. Rosario Naxal Technology. Siya ang lagi na po ng Brazil. Ang programa yung sa ano ay grabe ang bukas. Karon kay daghan pang mga kalihukan sa Bye. Bye-bye. Paraiso. O ba tayo tubig? Okay na yun, puros basic secret. Ano may tigo? Oh, ito na, ulit sa kabahay, no? Diba? Ay, video. Hi. Ali, joke. Dala. Okay. Wala na, Abing mo. bye-bye. Kini kay lami kayo ang sudanan ni kay adobo tapos only rice. No diet, no restrictions. Sa hillside. Pero wala siya tapat sa hill. Sa tapat sa road. Sa tapat sa roadside. Mang bash pag yun. Mga bash ko lang yung mga customer yung kaon na naman gani. Tindog siya. Sulot lang mo. Ngaon ta. Wait ka lang. Hi. Maraming salamat. Uy, gidala-dala pa siya ang pananong. Ang pananong. Salamat ha. Yes. Pag online jud, bantay lang jud ka. Oh, jud. Bye-bye. We will miss you. Bye.